विष्णु प्रसाद आचार्य, राज्य साधारण संपादक, भारतीय शिक्षा और गवेषणा प्रतिष्ठान ओडिशा। सर बर्तमान देखा नूतन शिक्षा नीति आसी आम तो प्रथम स्वागत करूँ नूतन शिक्षा नीति आम स्वागत करूँ आमर से घर विद्यालय मानी ये योजना कराई नूतन शिक्षा नीति आम मातृभाषार प्रचार प्रसार केमी हम गुणात्मक शिक्षार कि विकास हम कमी पाने भल मनीष हे यही सब दृष्टि रखी आम आज संपादक बैठक करूँ सारा सब जिले में संपादक मैंने आसछन्ति विषय आज कार्यक्रम जातीय शिक्षा नीति उपर आलोचना बर्तमान हम ए सहित गुणात्मक शिक्षा पर आलोचना होती पिलाମାନଙ୍କୁ केମିତି ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା ସେଇଗୁଡ଼ା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆହେଉଛି ମାତୃଭାଷାର କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ ତା ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆହେଉଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କେମିତି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ତା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ସାରା ଗୋଟିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ সেটা জানুয়ারি ডিসেম্বর হয়ে যাবে আমি যা শুনুছু অন্তর্জাতীয় স্তরে গোটিয়ে প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা সবু প্রকার সমান হয়েপারে বলে আশা করছু। বহুত ভালো হয়েছি 6 বর্ষ পিলা ক্লাস 1 পড়িয়া কথা আগুর 5 বর্ষ লা বর্তমান 6 বর্ষ হল পিলা ম্যাচিউর্ড হব তেণু এটা বহুত ভালো স্বাগত পদক্ষেপ গভর্নমেন্ট সরকার ভারত সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছেন নূয়া শিক্ষানীতি আমি স্বাগত করছু।